سینٹر کے ڈائریکٹر وکیل انصاری صاحب، میری بہن ناہید بٹی صاحب جو کہ وومنز ونگ کی ڈائریکٹر ہیں اسپورٹس اینڈ سوشل ویلفیئرز کی، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ میری بہن آج آپ یہاں موجود ہیں۔ میں آج پہلی دفعہ میری گفتگو ہوئی ہے ایڈم محمد خان صاحب سے۔ صوفی سینٹر جو ہے اس سلسلے میں آپ کے لیے دعا کو بیسٹ وشز، اگر ہم آپ کسی کے کام یہاں پر آ سکتے ہیں تو ہماری سروسز جو ہیں وہ آپ کے لیے فری ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے آپ نے جو سٹینڈ لیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ امریکن پولیٹیکل سسٹم میں انوالو ہوئے ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں سے، جتنے بھی یہاں پر لوگ آئے ہیں، یہ اس کے لیے بڑی ایک لمبی زندگی درکار ہوگی کہ جب انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا، ممکن ہے کہ ہم نہ ہوں، لیکن یہ آپ اپنی نسل کو ٹرانسفر کر کے جائیں گے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم میں آئیں۔ میں دو چیزیں آپ سے صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ صوفی سینٹر اگر کوئی بھی پاورٹی میں ہے، ہمارے پاس حلال کوشر فوڈ اویلیبل ہے۔ آپ صوفی سینٹر کے کسی بھی ذمہ دار آدمی سے بات کر سکتے ہیں۔ صوفی سینٹر آلموسٹ 1.25 سال سے یہ کام کر رہا ہے۔ کوئی کمیونٹی آپ کا ایونٹس ہو جس میں قرآن خوانی ہو، نعت خوانی ہو، میلاد کا کوئی پروگرام ہو، اللہ نہ کرے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، صوفی سینٹر آپ کو اپنا یہ ہال یا اس سے بڑا ہال جو ہے وہ فری آف کاسٹ دے گا، تاکہ اس میں کمیونٹی کی خدمت ہو سکے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی جناب وکیل انصاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اس پورے پروگرام کو رن کریں۔ میں آپ سب سے صرف دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور اگر ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ اور وکیل انصاری صاحب، جیسا میں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹر ہیں، تو یہ اب اس پروگرام کو فردر رن کریں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ تو السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج بڑا ایک خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے، تفصیلات بعد میں بیان کریں گے، لیکن یہ یقین طور پر جیسا کہ تھا کہ آج سے 30-35 سال پہلے ہم لوگ جب کسی الیکشن کیمپین کا حصہ بنتے تھے تو کیمپین اکثر ہوتی تھی کسی سینیٹر کی، کسی پریزیڈنٹ کی، لیکن ہم نے اپنی زندگی کبھی بھی ہم نے یہ تصور نہیں کیا، یہ نہیں سوچا جس زمانے میں کہ شاید ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو ایک وقت کسی الیکشن میں حصہ لے گا۔ میری خوش قسمتی اور میری عمر کے لوگوں کی خوش قسمتی ہم نے یہ دیکھا، کچھ نوجوان ہماری کمیونٹی کے مسلم امریکنس یا ایشین امریکنس وہ میدان میں آئے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی واقعی کہ ہم نے یہ دیکھا، پھر ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس مقصد کے لیے میدان میں آئے۔ تو آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے، کچھ دل کی باتیں ہوں گی، کچھ کمیونٹی کی باتیں ہوں گی، اور باقی کچھ یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ میدان میں آ رہے ہیں ہم ان کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری باتوں سے اس سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ میں اپنے بہت محترم دوست، بہت پیارے انسان جناب عبدالحق صاحب، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، ان سے گزارش کرتے ہوئے تشریف لائیں اور
اللہ کے بابرکت نام سے تلاوت کلام پاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کے بعد اب میں گزارش کروں گا نعت شریف ضرور ہونی چاہیے. آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مامون بھائی کو تقریباً 40 سال سے جانتے ہیں. بہت پرانے امریکن ہیں, ادب کے حوالے سے مشہور ہیں, اور ان کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی اردو صحیح کرتے ہیں, جس میں دیکھ سکتا ہوں. مامون ہے منافق. روح کی بالیدگی اور تازگی درکار ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. روح کی بالیدگی اور تازگی درکار ہے. دھڑکنوں کو روشنی در روشنی درکار ہے. دھڑکنوں کو روشنی در روشنی درکار ہے. رحمت للعالمی کے ذکر سے پروردگار غمزدہ ماحول میں پیہم خوشی درکار ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غمزدہ امریکہ غمزدہ ماحول میں پیہم خوشی درکار ہے. اور شعر ملاحظہ کیجئے, گرد کا طوفان خود بھی مانگتا ہے آئینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گرد کا طوفان خود بھی مانگتا ہے آئینہ. ترہداری کے جہاں میں سادگی درکار ہے. سبحان اللہ. میرے رسول پاک کی صفت ہے کہ وہ سادہ صفت ہے. اور چاند سورج کی ستاروں کی نہیں جگ کو تلاش. کیا بات. عشق احمد کی اسے تابندگی درکار ہے. عشق احمد کی اسے تابندگی درکار ہے. اور ڈوب جانا چاہتا ہے قرب احمد میں شعور. اچھا. ڈوب جانا چاہتا ہے قرب احمد میں شعور. خود شناسا ذات کو بھی بے خودی درکار ہے. خود شناسا ذات کو بھی بے خودی درکار ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے سورج سائے کی تابندگی. ذرا ملاحظہ کیجئے, ڈھونڈتا پھرتا ہے سورج سائے کی تابندگی. مسترب دل کو نئی و رفتگی درکار ہے. نز عدم ہر سانس ہو قرب محمد کا جواز. حشر سے پہلے
طلب کو زندگی درکار ہے. ماشاءاللہ. حشر سے پہلے طلب کو زندگی درکار ہے. گنہگاروں کو بھی ہے مطلوب جس کی ایک نظر. گنہگاروں کو بھی ہے مطلوب جس کی ایک نظر. انبیاء کو بھی وہی مکی نبی درکار ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. گنہگاروں کو بھی ہے مطلوب جس کی ایک نظر. انبیاء کو بھی وہی مکی نبی درکار ہے. دل کھینچا جاتا ہے امریکہ سے طیبہ کی طرف. دل کھینچا جاتا ہے امریکہ سے طیبہ کی طرف. ہر کشش کے رخ کو جذبے دلکشی درکار ہے. اب یہ شعر سنیے آپ. خاص توجہ چاہتا ہوں. مشترک کچھ بھی نہیں ہے خلق میں رب میں مگر. مشترک کچھ بھی نہیں ہے خلق میں رب میں مگر. خلق کو مطلوب ہے جو رب کو بھی درکار ہے. مشترک کچھ بھی نہیں ہے خلق میں رب میں مگر. خلق کو مطلوب ہے جو رب کو بھی درکار ہے. اور با ادب ہونٹوں پہ ہے ایمن شفاعت کا سوال. اشک ہائے زندگانی کو ہنسی درکار ہے. روح کی بالیدگی اور تازگی درکار ہے. دھڑکنوں کو روشنی درکار ہے. شکریہ. دیکھیے جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آخر ہم اس کمیونٹی میں اور خاص طور پہ جو ہماری ساؤتھ ایسٹ ایشیائی کمیونٹی ہے, خاص طور پہ جو بر صغیر اور پاکستانی امریکن کی کمیونٹی, تو یہ دیکھا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ہم مین اسٹریم کی طرف جا رہے ہیں. مین اسٹریم کیا ہے؟ واٹ از مین اسٹریم؟ قومی دھارا. کہ امریکہ کا جو مین اسٹریم ہے, آج ہمارے بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں, آج ہم لوگ جو جس کارپوریٹ امریکہ میں کام کر رہے ہیں, یقینی طور پر یہی مین اسٹریم ہے کہ ہمیں امریکہ کے مسائل معلوم ہو, ہمارے اپنے مسائل کیا ہوتے ہیں امریکہ کو معلوم, گورنمنٹ کو معلوم ہونا چاہیے. تو بہت کچھ ہی بنتا ہے. اس کے اندر ایک جملہ اکثر آج کہا جاتا ہے, اور جملہ بہت پہلے میں نے شاید 1984 میں پڑھا تھا کہ ایک کتاب کا بھی نام تھا آل پالیٹکس. میں آپ کی توجہ, آل پالیٹکس از لوکل. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ پریسیڈنٹ کے الیکشن میں بہت لڑنا چاہتے ہیں, سینیٹر کیس کے, لیکن اگر حقیقت دیکھیں جب ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں, جو لوکل گورنمنٹ ہماری ہوتی ہے نا, وہی گورنمنٹ ہے جو ہمارے کام کی ہوتی ہے. ہمارے ٹیکس کیا ہے, ہماری ایجوکیشن کیا ہے, ہمارے سڑکوں کا کیا حال ہے, ہماری لائبریریز کیسی ہیں. تو بہت عرصے کے بعد اس کمیونٹی ریلائز کیا کہ آل پالیٹکس از لوکل. جب ہم لوکل پالیٹکس میں آئیں گے اور سمجھیں کہ لوکل پالیٹکس کیا ہے, تو یقین کیجیے کہ انہی میں سے کچھ ایسے لوگ نکل کے آتے ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اور اس رہنمائی کرنے والوں میں اکثر یہ ہوا کہ وہ لوگ تھے جو کہ یقینی طور پر لوکل لوگ جانتے تھے, لیکن جیسے جیسے وقت بدلا, اب ہمارے بچے یا ہمارے دوست یا ہمارے ساتھی, انہوں نے بھی لوکل پالیٹکس کو سمجھنا شروع کیا, اس میں حصہ لینا شروع کیا. اور اس لوکل پالیٹکس کا مقصد یہ ہوا کہ اب ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہوئے اپنی کمیونٹی میں کام کریں, اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. جب آپ الیکشن کے لیے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں جہاں آپ رہتے ہیں کہ صرف وہاں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا یہ ہو, نہیں, ایک پوری کمیونٹی ہوتی ہے. اس کمیونٹی کو آپ کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے, آپ کے پاس بولنے کا سلیقہ ہونا چاہیے, اور سب سے بڑی چیز جو ہے ایک ہمارے پاس ٹالرنس لیول ہوتا ہے, ہم میں کتنا عدم اعتماد ہے یا اعتماد ہے. تو یہ چیزیں آہستہ جو امریکن سوسائٹی ہم سیکھ رہے ہیں یا رہ رہے ہیں, اور جو سیکھیں یقینی طور پہ اسی کو اپلائی کرتے ہیں اپنی کمیونٹی پہ, اپنے لوگوں میں. آئیے اس بات کو آگے ہم اس طرح بڑھاتے ہیں کہ جناب راشد لیری صاحب ایک سیزن آدمی ہیں, میری خوش قسمتی کہ وہ یہاں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ اس بارے میں اس بات کو مزید آگے بڑھائیں کہ ہمیں اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے کیسے اس سسٹم کو
اور اس الیکشن سسٹم کو فالو کر سکتے ہیں. تو بہت ساری آپ کی تالیوں میں راشد علی صاحب کو. Assalamu alaikum everyone. It's my pleasure to be here before you guys. Happy to be here. Happy to be at the event for Brother Muhammad. میں محمد بھائی کو جانتا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے. I find him a thorough gentleman, great guy. He is always available to help wherever you need him. جہاں پہ بھی کمیونٹی میں کوئی خیر کا کام ہے تو آپ ہمیشہ محمد بھائی کو you'll find him right there. دیکھیں ہم لوگ اس کمیونٹی میں آئے for last 30-40 years کے اندر ہم نے اس کمیونٹی میں پینیٹریٹ کرنا شروع کیا. ہارڈ ورک کیے. We all know everything that we've been through. اور آگے ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ یہاں پہ بورن ہے اور they're getting ready to be in the mainstream. جو hurdles ہمیں تھی اتنی زیادہ شاید ان کو نہ ہو. They are facilitated with a lot of stuff. اب بات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے ماضی سے سیکھا, جو تکالیف ہم نے سہی, اب ٹائم ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے اس کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں. We need to speak about our problems. We need to make sure that we are treated with absolute fairness and we get our piece of the pie. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ باہر نکلیں اور ووٹ کریں. انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ووٹ کے لیے رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. آپ ایوری ڈے کی پریکٹس میں دیکھ لیں, آپ والمارٹ میں چلے جائیں, کاسکو چلے جائیں, کیشیز کی لائن میں دیکھیں, آپ کو بے شمار اپنے لوگ نظر آئیں گے شاپنگ کر رہے ہیں, چیک آؤٹ کر رہے ہیں. آپ مکس دیکھ لیں کہ جو کسٹمرز کا مکس ہے, اگر 20 بندے کھڑے ہیں تو ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو آپ کے اپنے جاننے والے ساتھی ہوں گے. لیکن آپ ووٹ والے دن جا کے دیکھیں کہ ووٹ کرنے کے لیے اگر 20 بندے لائن میں لگے ہوئے تو اس میں اپنے کتنے ہیں. ہمارے لوگ ووٹ رجسٹر نہیں کرتے, ہمارے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. جب آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی پاور نہیں ہے. جب الیکشن کے ریزلٹس آتے ہیں تو اس کے اندر سارا ہر چیز سپریٹ کی ہوتی ہے انہوں نے کہ کتنے مین کتنے ویمن, کس ایج گروپ کے, کس کمیونٹی کے, کس ایتھنک گروپ نے کس کو ووٹ دیا. تو جب ہم ووٹ ڈالیں گے اور ایز اے کمیونٹی سارے کے سارے مسلم جا کے ہم ووٹ ڈالیں گے تو دے وڈ نو کہ اتنا مسلم ووٹ ہے. اس کی بیس پہ ہم ایک ڈسائسو فیکٹر کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. بہت سارے الیکشنز آپ دیکھیں گے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بڑے تھوڑے مارجن سے ایک کینڈیڈیٹ جیتا. ایٹ دیٹ ٹائم وی بیکم ایون مور ویلیوبل کہ اتنے تھوڑے پرسنٹیج سے 2% سے 3% سے ایک کینڈیڈیٹ ہار گیا, اور اگر وہ 3% ووٹ جو ہے ایز اے ہول مسلمس کا ہے, وی بیکم ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں, آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں برٹش کولمبیا کی. برٹش کولمبیا میں لاسٹ جو الیکشن ہوئے, 2 پارٹیز کے دونوں کے ایکول نمبر آف کینڈیڈیٹس جیت گئے, اور ایک پارٹی تھی گرین پارٹی, اس کا ایک کینڈیڈیٹ تھا. ہی واز دا ڈسائسو ون. جس طرف وہ جائے گا اس کی گورنمنٹ بنے گی. سو ٹیک دیٹ ایگزامپل کہ جب ہمارے مسلم ووٹ اگر 2% ہے یا 3% بھی ہیں, اینڈ دیٹ کین بی اے ڈسائسو فیکٹر, تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ کہ ہم اپنے لوگوں کو جا کے ایجوکیٹ کریں کہ پلیز رجسٹر فار ووٹ اینڈ دین کم آؤٹ اینڈ ووٹ آن دی الیکشن ڈے, جس کے ساتھ پتہ چلے گا کہ آپ کا ووٹ کتنا ہے. اب اس کے لیے ایک تو محنت چاہیے, کریج چاہیے. اس سے زیادہ کریج یہ ہے کہ اس وائٹ سپریمیسی میں باہر نکلنا اور الیکشن کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو نامینیٹ کرنا کہ میں آپ کی وائس بنوں گا, میں آپ کے لیے الیکشن لڑوں گا. سو فار دیٹ ریزن میں محمد بھائی کی ضرورت کو سلام پیش کرتا ہوں. آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ آئی ایم تھرلڈ that he actually came out of the shell and presented himself کہ میں آؤں گا اور میں آپ کی آواز بنوں گا اور میں آپ کو ریپرزینٹ کروں گا. تو ایک تو یہ ہے ہمیں کہ اپنے ساتھیوں کو جا کے انکریج کرنا ہے کہ ایوری باڈی ہو از ایج آف 18 اور مور دے مسٹ بی رجسٹرڈ ٹو ووٹ. دوسرا پھر آپ کے جو الیکشن پروسیس ہے
we have to become part of that. تو یہاں پہ this is first gathering of its kind. We need to make sure that we show up in bigger numbers in support of our brother. And just support, just showing up is not going to help him. He's going to need a lot of funding. So we need to come out. Every penny will help. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, so we can go out and have more and more coordinating meetings and run his campaign successfully. ہم ان کو ہیلپ کریں. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جیسے بھائی نے کہا کہ لوکل پالیٹکس, ایبسولوٹلی آئی ایگری ود ہم. ہماری سفک کاؤنٹی کے اندر اسپیشلی اوور دا لاسٹ 3-4-5 ایئرس جو مسلم پاپولیشن ہے, اٹ از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ان دا سفک کاؤنٹی. آلسو نیسو کاؤنٹی کے اندر بھی we're spreading, we're growing in numbers very quickly. تو اس کے ساتھ ہمیں الیکشن پروسیس کا حصہ بننا تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ بلند کر سکیں. فار ایگزامپل دیکھیں, اگر آج ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی آفس میں بیٹھے ہوتے تو جیسے ہمارے بھائی فلسطین میں کرش کیے جا رہے ہیں, جتنے ظلم ان کے اوپر ہو رہے ہیں, we could have raised a voice, we could have done something. آج ظلم بھی ہمارے بھائیوں پہ ہو رہا ہے اور جو گناہ گار ہیں وہ بھی وہی کہلا رہے ہیں. کہ مطلب یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہی منصف ہے. تو جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی تو آپ اتنی دیر تک اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو پاور لائز ان دا ووٹ. وی ہیو ٹو بیکم capable of voting and we have to go and support our friends. So bigger round of applause for Brother Muhammad coming out and actually presenting himself for the office. So I pledge to support him all the way inshallah. Outcome کوئی بھی ہو لیکن at least ہم باہر تو آئے نا کہ بھائی وہ ہم ہیں. تو inshallah ta'ala I request everybody to support him in every which way possible. Thank you. Jazakallah. راشد صاحب نے بیسک چیز بتا دی ایگزیکٹلی کہ ہم ایز اے کمیونٹی کیا کر سکتے ہیں اور ایز اے انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بیسک چیز یہی ہے کہ جب ہم مین اسٹریم میں آتے ہیں, رجسٹر یور سیلف, ووٹ اپنے محلے والوں میں لیں, اپنے دوستوں میں ملے, اور ووٹ از پاور. یہ سب جانتے ہیں کہ جو ووٹ ہے وہ آپ کا پاور ہے. آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ یہاں پہ کہ بعض چیزیں ہو جاتی ہیں, کچھ لوگ الیکشن میں آ جاتے ہیں, اور میں کوئی مثال دینا نہیں چاہتا لیکن جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے لیکن ووٹوں کی وجہ سے آئے. لیکن ڈونلڈ صاحب گئے بھی تو ووٹ پاور کی وجہ سے. ہوتا یہ ہے کہ ووٹ جو ہے بہت پاورفل چیز ہے. ہم لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے, ہم جن کنٹریز سے آئیں کہ ہمارے وہاں ووٹ اور رنگنگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں ساری چیزیں موجود ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ میں بھی خود انوالو رہا ہوں لوکل پالیٹکس میں, کوشش کرتا رہا ہوں کہ اپنی کمیونٹی کو انوالو رکھوں. ایک ینگ آدمی جو مجھے بہت پسند آیا اور مجھے حقیقت ہی وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, جب میں نے لوکل پالیٹکس میں دیکھا, چاہے وہ سفک کاؤنٹی میں ہو, ناسا کاؤنٹی میں یا کوئنز میں ہو, میں نے دیکھا کہ بہرحال لوگ کام تو سٹی کے لیے کرتے ہیں لیکن جو کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے ووٹر رجسٹریشن کرتے ہیں, جس طرح سے باتیں کرتے ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی بھی لوکل پولیٹیشین ان کو نہ جانتا ہوں بائی نیم. عدنان بخاری ایک ایسا نام ہے جو کہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے, ہماری کمیونٹی میں آتا ہے, کام کرتا ہے. وہ ٹیکنیکل چیزیں میں چاہتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائیں. اس سے پہلے کہ میں عدنان کو بلاؤں, میں یہ بھی چاہوں گا کہ دیکھیے اس کے پیچھے بہت ساری, جیسے بہت اچھی بات کہی کہ کوئی بھی کیمپین کیسی بھی ہو اس کے لیے بہت ساری چیزیں والنٹیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ اگر کچھ سٹیزن نہیں ہیں تو آپ والنٹیئر کوئی کام کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, تو اس بارے میں یہ تفصیل سے آپ بتائیں گے. لیکن یہ چیزیں بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کانٹیکٹ نمبر ہے, اگر آپ چیک بنائیں گے تو کیا نمبر ہے, کیا نام ہے, ای میلز ہے, یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے بتاتے رہیں گے. لیکن جو اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے, میں کہوں گا عدنان بخاری سے کہ وہ آئیں اور آپ کو تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں بتائیں. ہی از ویری ایکٹیو ان لوکل پالیٹکس اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہم. عدنان بخاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو بہت بہت شکریہ. اور سلہری صاحب نے ماشاء اللہ سے
ہر چیز کو وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں ڈال دینا, تو وہ کہہ کے چلے گئے. اب میرے پاس اس کے بعد بولنے کو کچھ بچتا ہے نہیں, لیکن میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کی موجودگی میں اگر تھوڑا بہت میں روشنی ڈال سکوں کہ امپورٹنس آف رننگ فار آفس. تو سب سے پہلے تو محمد خان صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. محمد بھائی سے میری ملاقات میرے خیال میں کتنی بہت لمبی چوڑی ہے نہیں, 4-5 سال ہی ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ نو ڈاؤٹ ہی از اے ویری کیرزمیٹک پرسنالٹی, ویری آنیسٹ, ویری جینون پرسن, اور کبھی میں نے ان کو کوئی کمپلین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ایک جو اچھی بات یہ ہمیشہ مسکراتے ہیں اور بات کو جو ہے وہ سنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھے پولیٹیشین کی جو ہے وہ خوبی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ہے پیشانی پہ شکنے نہیں ڈالتے ہیں, چاہے وہ دل میں اس کے لیے کچھ بھی سوچ رہے ہوں, لیکن اپنے چہرے سے نہیں یہاں کرتے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے یا کوئی ان کو شکایت کر رہا ہے یا. تو یہ ایک اچھا ایک پولیٹیکل جو ہے کوالٹی ہے. With that I would come straight to, he's running for New York State Senate 7, District 7. میں جو ہے District 6 میں رہتا ہوں. آپ سب سے سوال ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگ کس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں؟ نیو یارک اسٹیٹ کون سا ڈسٹرکٹ ہے آپ کا؟ آپ کا 3 ہے. اچھا دیکھیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, میں کمپین کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کروں گا, وہ تو وہ محمد بھائی خود کہیں گے. وکیل بھائی نے کہا کہ آل پالیٹکس از لوکل. ہم جس معاشرے سے اٹھ کے آئے ہیں, جس ملک سے اٹھ کے آئے ہیں, یہاں اس سوسائٹی میں جو سب سے بڑا جو ہم نے فرق دیکھا ہے کہ یہاں میں جو سمجھتا ہوں, کیونکہ آئی ایم آلسو پارٹ آف نیو یارک سٹی ایڈمنسٹریشن, پچھلے 17-18 سال سے میں نیو یارک سٹی کے لیے کام کر رہا ہوں, ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل پروٹیکشن. تو جو ہم نے ایک چیز دیکھی اور میرا پورا کامل یقین ہے, جو یہ یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا بہت اسٹرانگ ہے, اور جو آپ کا ووٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ جو ہے ویلیو رکھتا ہے. اس کی میں بات, اٹس ناٹ انڈیویژول, یو کلیکٹیولی وین وی کم ٹوگیدر وی کین میک اے بگ ڈفرینس. آج جیسے میری ابھی ارلیئر کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے, ہمیں اپنے احساسات, اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے جو دنیا میں آج ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہو کیوں رہا ہے. اگر یہی پروٹیسٹ جو ہے رزلٹ دینے والے ہوتے تو یہ ساری چیزیں 75 سال پہلے جو ہے ہم ان کو سالو کر سکتے تھے, لیکن نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہے. رائٹ, ویری گڈ. پولیٹیکل پاور بننا جو ہے نا بہت ضروری ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا آپ کے اوپر, یہ ہمارا فرض ہے. ہم جس ملک سے آئے ہیں اور ہماری آنے والی جنریشن کا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے اہمیت سمجھیں اور اس کو جو ہے یوز کریں. اب جیسے کہ سلیری صاحب نے کہا کہ ووٹر رجسٹریشن از ویری امپورٹنٹ, سرٹنلی آئی مین اس کے بعد ووٹ ڈالنا بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. صرف رجسٹریشن از ناٹ اے کمپلیٹ پروسیس, اور چاہے وہ مین اسٹریم پالیٹکس کا ہو یا لوکل ہو, ووٹ ڈالنا ضروری ہے. تو مو بھائی کا جو الیکشن ہے وہ تو نیکسٹ ایئر ہے, لیکن میں ابھی آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ ابھی جو نومبر 7 کا جو الیکشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سارے لوکل آپ کے لوکل کاؤنٹی کے, اینڈ اگر نیو یارک سٹی میں چلے جائیں تو وہاں جو سٹی کاؤنسل ہے ان کے الیکشن ہے. لوکل سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ ریزیڈینشیل الیکشن نہیں ہے, اس میں کوئی اسمبلی, نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی یا سینٹ کا نہیں ہے. دس از نیکسٹ ایئر الیکشن, رائٹ. لیکن ووٹ ڈالنا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے لوکل ایشوز ہیں وہ آپ کے لوکل لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے سالو کرنا ہوتا ہے, رائٹ. آئی مین تو اگین اگر ہماری پریزنس نہیں ہوگی, ہم اپنے جو ایشوز ہیں ان کو نہیں ڈسکس کریں گے اور صرف آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کر کے بیٹھ جائیں گے تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا. میرے خیال میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک معاملہ ہے جو کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت دور تک جاتے ہیں. اب انکل سے میری بات ہو رہی تھی, انکل نے کہا کہ ان کو ہی کیم ٹو یو ایس ان 1970 اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ماشاءاللہ. وہ جو جنریشن آئی ان کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں اور اس کے بعد جو ان کی نیکسٹ جنریشن ہے اس کو ساری جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کریں, اچھے اسکول دیں, اچھی زندگی دیں. اب یہ ہمارا کام ہے
लोधी भाई कह रहे थे कि मैं जो हूँ वो आई एम इन बिटवीन जो जनरेशन आई और जो अब जनरेशन आने वाली है. Certainly, I mean, my son is 18 years old. He's going to college. जी जी. अच्छा, तो I will try to wrap it up. बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत जो हम बैक होम पॉलिटिक्स को जितना इंटरेस्ट देते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम यहाँ की पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, क्योंकि वजह यह है कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो आपको उसी वक्त एक्सेप्ट करेगी कि आपने कुछ किया है जब आप इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करेंगे. और हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, यकीन करें. आई थिंक अभी शुरू हुआ है बिल्कुल, बट इट्स अ गुड स्टार्ट. एंड अगेन आई मीन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मोहम्मद खान साहब रन कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जो है कामयाबी दें. और भी हमारे बहुत भाई और दोस्त जो हैं वो रन कर रहे हैं. तनवीर अहमद साहब हैं, वो एक रन कर रहे हैं. शहरियार अली वो रन कर रहे हैं. तो अल्लाह ताला इन सबको जो है कामयाबी दे. बहरहाल हार और जीत ये गेम ऐसा है कि इसमें एक ही विनर होता है, राइट. देयर इज़ नो रनर अप और नो वन इज़ थर्ड और फोर्थ. तो उसको इतना तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी करेजियस स्टेप. और आने वालों के लिए ये एक बड़ा हौसलामंद जो है आपका स्टेप है. तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे. और मेरे ख्याल में जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, आई एम फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया, अल्लाह ताला आपकी कामयाबी दे और दुआएं आपके साथ हैं. थैंक यू वेरी मच. आप ये बताएंगे जो न्यूयॉर्क स्टेट है इसकी अलग डिस्ट्रिक्ट है और फेडरल जो होते हैं जो जी हाँ. अच्छा, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जो फेडरल है उसकी जो आपके कैपिटल हिल जिसको कहते हैं, कांग्रेसमैन जो होते हैं, जी हाँ, उसकी दो हाउसेज होते हैं, राइट. आई मीन जो अपर हाउस है वो सेनेट है और जो लोअर हाउस है वो कांग्रेस है. उसके बाद फिर जो आपकी स्टेट्स हैं उनकी सेपरेट जो है पॉलिटिकल बॉडीज़ होती हैं, जो कि असेंबली है और सेनेट है, वही है. फिर उसके बाद फिर काउंटीज़ हो जाती हैं और सिटी हो जाती हैं. फिर हमारा जो कांग्रेसमैन है जहाँ तक मुझे पता है वो डिस्ट्रिक्ट 3 कहलाता है. जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट 3 जो टॉम स्वाली था, अभी वो डिसेंटोस है. डिसेंटोस आ गया. जी हाँ. तो ये अलग है जो ये अभी जो आप कर रहे हैं, स्टेट की अलग डिस्ट्रिक्ट है. जो अब इनका जो इलेक्शन है वो नेक्स्ट ईयर है, वो स्टेट की सेपरेट है बिल्कुल. जी हाँ, जी हाँ. फेडरल का नहीं है. नहीं, फेडरल का नहीं है. और जो अभी नवंबर 7 का इलेक्शन है वो लोकल है. आपको डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट 7 है. अभी री डिस्ट्रिक्ट हुआ मेरे ख्याल में. इनका डिस्ट्रिक्ट जो है सयासड है मेरे ख्याल में, ग्लेनकोव है, जेरिको है, हिक्सविल है. हिक्सविल नहीं है. बहरहाल ये कि ये सारी चीज़ें. अच्छा, बड़ी अच्छी एक वेबसाइट है ballotopia.org. आप यकीन करिए इतनी अच्छी, इतनी प्यारी वेबसाइट है ना. आप लिख लें इसको, कभी मौका मिले रात सोने से पहले उसको जाके देखिए और अपना एड्रेस डालिए. आपको पूरी डिटेल आ जाती है कि कौन आपका कांग्रेसमैन है, कौन आपका सेनेटर है, कौन आपका लोकल सेनेटर है और कितना आपका डेमोग्राफिक है. सारी पूरी डिटेल है. यकीन करिए इतनी बेहतरीन वेबसाइट है कि आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे. उसको समझ लें. थैंक यू. थैंक यू अदनान बुखारी. देखिए वही चीज़ें, बड़े अच्छा आपने सवाल किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस किस्म का सवाल आया कि हम लोग रह रहे हैं और यकीन करें हम जैसे नस्ल के जो लोग आए वो आए, उन्होंने मेहनत की, काम किए, जॉब किए और जॉब्स की, लेकिन अपने बच्चों को आगे पढ़ाया और बच्चों को आगे लेके आए. ये हर इमिग्रेंट्स की स्टोरी है. तो हम इस सिलसिले में बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है कि हमने लोकल पॉलिटिक्स को नहीं समझा, हमने इसको सपोर्ट नहीं किया. उसको हम लोगों ने कम से कम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया. तो वो भी बहुत बड़ा एजाज़ हम लोगों के लिए होना चाहिए. लेकिन अब चूँकि हम ग्रोन अप हो चुके हैं, जैसे माउन भाई माशाल्लाह यहाँ मेरा ख्याल है तकरीबन 60 साल से हैं, 55-60 साल से हैं. वैसे बच्चे थे जब आए थे ये. 60 के तो लगते भी नहीं है. नहीं, अगर मैं भी स्टूडेंट आया था और मुझे भी 50 साल हो गए. तो कहने का मकसद ये है कि देखिए हम लोग सब आए, हमने अपने ड्यूज़ पे किए, लेकिन अब जो जनरेशन हमारी आ रही, जो मेरे बच्चे आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि उन बच्चों ने जो है सीखा है, जो कुर्बानी ली है, तो हमारी कम्युनिटी फैल रही है. कम्युनिटी पे जब बात करूँ तो कम्युनिटी हमारी बहुत सारे अच्छे काम भी करती है. मुझे बैठे हुए सामने नाहिद भट्टी नज़र आ गई. नाहिद भट्टी माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी की एक हरदुल अजीज़ शख्सियत हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से जानी पहचानी जाती हैं. जब मैं आया था उन्होंने कहा था, वकील भाई आपको पता है ना कि 22 नवंबर को कव्वाली नाइट है. मैंने कहा टिकट फ्री है या पैसे? नहीं, आपको पैसे देना है. लेकिन ये मेरी बहन है, बहुत काम करती है. 1 मिनट तो तुम आके क्यों नहीं बताती हो क्या करने जा रही हो? तो फिर उसके बाद मैं मामून भाई से को 1 मिनट का
और उनकी बता भी दें आप क्यों आई। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मोहम्मद ख़ान को मुबारकबाद पेश करती हूँ जो डिस्ट्रिक्ट 7 से स्टेट सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो फ्यूचर में जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरा बेटा भी यूएस कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा था, मैं उसकी पहली मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कैंपेन मैनेजर थी जो औरतों में, और जो मैं बाहर खड़े होकर वोट मांगती थी, लोगों से साइन करवाती थी। तो मुझे यहाँ पे बहुत हैरत हुई कि मैं समझती थी कि शायद हमारा फेस देख के यहाँ के लोग हमें ज़्यादा वो नहीं देंगे, लेकिन मुझे जितने लोगों ने बाहर के जो लोग थे अमेरिकन थे वो मुझे देख के, और वो मुझे इतनी खुशी होती थी कि वो मुझे बार बार कॉन्ग्रेचुलेशन करते थे कि आप अपने बेटे के साथ खड़ी हैं और इलेक्शन में लड़ रही हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने बैकअप किया कि मैं तो हैरान हूँ कि, और मैं ये समझती हूँ कि आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब आप लोगों को चाहिए कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे इन्वॉल्व करें। और आप एक बात और भी थी, जब मैं यहाँ पे आई, हमारी हमेशा सोच ये होती है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना लें, इंजीनियर बना लें। तो मेरी ये भी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप दूसरी साइड पे जाएं। यहाँ पे ज़्यादा अब हमें चाहिए हम अपने बच्चों को लॉयर बनाएं, क्योंकि यहाँ का जो माशरा है ना, जब आप लॉयर बनते हैं तो आपको पता होता है कि सियासत में कैसे दखल देना है, सियासत कैसे लड़ना है। हमारे पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। हमारे मुल्क में कोई ज़रूरत नहीं होती कि लॉयर बने, तो लेकिन इस मुल्क में कामयाबी सिर्फ ज़्यादातर मैंने जो अभी तक देखा है, इस मुल्क में ज़्यादा कामयाब वो लोग हैं जो लॉयर हैं, क्योंकि उनको असूल और हर चीज़ का पता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक अलग मैसेज दूँ जो इन्होंने नहीं दिया, कि आप लोग अपने बच्चों को इस फील्ड में भी इन्वॉल्व करें। दूसरा, अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर कमेटी से मैं उसकी शुरू से डॉक्टर एजाज के साथ इन्वॉल्व थी इसमें, और अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर कमेटी ने बहुत ज़्यादा काम किया है इस सिलसिले में। तो और हम जो भी यहाँ पे इलेक्शन लोग लड़ते हैं हम उनको प्रमोट भी करते हैं। अभी फातिमा लड़ रही है जैक्सन हाइट से सिटी काउंसिल का, तो आप उसको प्रमोट करें। फिर शयार अली लड़ रहा है यहाँ पे, उसको भी आप प्रमोट करें, वो लेजिस्लेटर का लड़ रहा है। और मैं खुद भी, आप ये नहीं सोचें कि आदमी वो हेल्प कर सकते हैं, औरतों का भी फ़र्ज़ है वो भी घर से निकलें और जाके हेल्प करें। मस्जिद में खड़े हुए हैं, औरतों को इन्वॉल्व करें। तो मैं तमाम मस्जिदों में जाती हूँ, औरतों को बोलती हूँ कि आप लोग अपने रजिस्टर मतलब अपने वोटों को रजिस्टर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वोट डालें। और अभी मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मोहम्मद खान को, आप सब जितने भी हैं अपने नेबर में अपने दोस्तों को इनके मुतालिक बताएं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए फ़ंड रेस करें। और जो भी है, कतरा कतरा दरिया बन जाता है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके सपोर्ट से इंशाल्लाह मोहम्मद खान यहाँ के इलेक्शन जीत जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने उनसे नाते रसूल मकबूल सुनिए। मामून भाई हमारे उर्दू के स्कॉलर हैं, इंग्लिश ही पढ़ाते रहे, पंजाबी में बातें करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, और एक शायर, ब्रॉडकास्टर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो हमने इनसे सीखी। तो मामून भाई यकीनी तौर पर इस कम्युनिटी को बनते हुए देखा है, बल्कि जब ये कम्युनिटी बन रही थी तो मैं उनको चंद लोगों का नाम लेता हूँ जो कम्युनिटी के मेम्बर थे। उन लोगों में से मामून भाई हमारे एक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस नौजवान से ताउन इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मनचला नौजवान मेरी ज़िंदगी के नशेब व फराज की तौसीह है। क्या बात है। He is an extension of my lifestyle। अब मैं वजह बताऊं कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं ग्वाल मंडी लाहौर का रहने वाला हूँ, जहाँ पर लोग आम तौर पर हाथों से काम करने वाले थे। कभी आपने सोचा कि ग्वाल मंडी लाहौर का एक बंदा वो वजीफ़ा हासिल करे जो साउथ ईस्ट एशिया में 10 बंदों को मिलना था। मैं
मैंने वो वजीफ़ा हासिल किया। माँ मेरी कहती थी कि बेटा नहीं मिलेगा, मैंने कहा जी मैंने लेके आना है आज। वहाँ से आया, यानी ये आलम था माली गुर्बत का कि मैं लाहौर से गुजरां वाले बस पे नहीं जा सकता था। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि मैं वहाँ से चला, न्यूयॉर्क आया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैंने दूसरा एमए किया। शाद अजीमाबादी का शेर है, ये दुनिया है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी। ये दुनिया है, कोताह दस्ती हाथ पीछे करने, ये दुनिया है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी। उठा ले बढ़ के जो खुद हाथ में मीना उसी का है। चलिए ये दो बातें हो गई। जब आया था 14 सितंबर 1963, वकील अंसारी साहब ने सही कहा, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था। फिर कभी आपने सोचा कि एमए उर्दू के साथ, यहाँ एमए उर्दू तो मैं बेच नहीं सकता था, तो मैं क्या बेचूंगा यहाँ आकर? आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैंने 42 बरस 7 महीने और 3 दिन न्यूयॉर्क सिटी में अंग्रेज़ी ज़बानो अदब पढ़ाए। न सिर्फ अदब ज़बानो अदब पढ़ाए बल्कि हेड डीन ऑफ स्टूडेंट्स हुआ। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, मैंने प्रिंसिपल से कहा मैं 2 फुट 3 इंच का बंदा हूँ और तू मुझे इस काम पे लगा रहा है। उसने कहा कि मामून अहमद, तुम्हारी ज़बान जो है वो दिल पर असर करती है। You touch my heart. You touch the heart of these students. When the parents come, you touch their hearts. They worship you. You can do it. तो इस मुल्क में 9 डीन्स मेरे अंडर काम करते थे और I retired as head dean of students. ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि पंजाबी बंदा लाहौर से आने वाला एमए उर्दू करके यहाँ अंग्रेज़ी का लाइसेंस ले और फिर यहाँ अंग्रेज़ी न सिर्फ पढ़ाए, कामयाब हो। मुख्तलिफ़ ममालिक से जो वफ़द आया करते थे कि यहाँ अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाई जाती थी, तो मेरे कमरे में वफ़द के लोग ख़ास तौर पर लाए जाते थे। Have a look how that language is being taught in our public school system. इतने सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। तो एक पहले फुलब्राइट स्कॉलरशिप, दूसरी फिर अंग्रेज़ी ज़बान की टीचिंग। मैं ख्वाब देखा करता था कि यहाँ न्यूयॉर्क शहर उर्दू ज़बान और अदब का एक मरकज़ होगा। That was a dream. अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो भी पूरा हुआ। तो वो जो मैंने बताया था, what is the reason, what is the stuff behind this gentleman that I have chosen to support him with my heart. I am a living example of hard work. मेरा अक्टूबर 1963 का शेर है, किससे कहें 1963 अक्टूबर, I was a student at Columbia. किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज़ और शब, किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज़ और शब, है अजनबी ये देश नहीं कोई हम ज़बान, बहुत अच्छे भाई, है अजनबी ये देश नहीं कोई हम ज़बान। हम लोग इंटरनेशनल हाउस में जमा होते थे, मैं वहीं पे महफिल एक लगा लेता था। ईरानी थे, अफ़गानी थे, हिंदुस्तानी थे, मैं उनको लेकर बैठ जाता था। मैं कायद नहीं था, I was not a leader, but I wanted to make a community of literary people who could walk with me. I had a dream. Muhammad Khan has a dream. तो बहुत सारी बातें हैं करने की, और मेरी एक रुबाई है, हम सब की ज़िंदगी है कि तकदीर का मुंह चूम रहे हैं हम, तो झोंकों की तरह झूम रहे हैं हम, तो इस दहर की हुहाव में
अपनी दुनिया कांधों पे लिए घूम रहे हैं हम तो। और एक तारीख का मैं पीछे जाता हूँ, ब्रुकलिन से एक साहब ने यूएस कांग्रेस के इलेक्शन के लिए तैयारी की। यहाँ पर एक टेलीविज़न नेटवर्क था, थर्ड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग TWB, तो उस बंदे के लिए मैं तकरीरें लिखा करता था, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। और ब्रुकलिन में उस ज़माने में पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा थे। वो बंदे ने सिखाना सी कि तू अपने बंदियां विच जाके गल किस तरह करनी है, कहना की है उन्होंने, दसना की है कि मैं इस वास्ते इलेक्शन लड़ रहा। वो नहीं जीता इसलिए कि उसमें वो जौहर नहीं था। और जब वहाँ हार गया तो वहाँ के जो खड़पैंच थे ब्रुकलिन के, वो सब जमा हुए और गाली पता किसको पड़ी थी? मामून अहमद। इस वास्ते कि मामून अहमद क्यों नहीं लड़िया इलेक्शन? वो बंदा थी वो सी, तीन ज़रूरियात थी। बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलता हो, सुन्नी उल अक़ीदा हो और पंजाबी हो। I had fulfilled all these three conditions fully, लेकिन मेरा मिजाज नहीं था, मेरा मिजाज उर्दू अदब की तरफ था। आपका जो मिजाज है उसमें तरक्की कीजिए, excel yourself in your personal field that you have chosen। मैं रुबाई का शायर हूँ, मैं गज़ल कह सकता हूँ, मैंने रुबाई चुनी है। अल्लाह का करम है कि दुनिया में नाम है। तो यू चूज़ वन थिंग। मोहम्मद खान ने अब ये इस चीज़ का इंतखाब किया है, मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जाते जाते एक बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं 2010 में हज करने के लिए गया, बीवी ने कहा कि लॉन मो करो। लॉन मो कर रहा था, जवानी इस्तेमाल कर रहा था, गिर पड़ा, हड्डी टूट गई। वहाँ पहुँचा तो ये इतना हो गया मेरा टखना। सुबह को नाश्ते के वक्त गए तो एक नौजवान ने पूछा मेरी बेगम साहब से, बाजी इस नौजवान को आपने क्यों बिठाया है व्हील चेयर पे? तो उन्होंने कहा ये मसला है। तो उस बंदे ने पूरे हज के दौरान में मेरी व्हील चेयर धकेली थी। और वो बंदा यहाँ मौजूद है, मिसबाहुल हक। और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। मेरी जो किताब छपी उस 18 दिनों में, उसमें नाते भी हैं, हमत भी है, उसमें मैंने मिसबाहुल हक का शुक्रिया अदा किया है। इनको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। इनको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। चलिए बहर जो कुछ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मामून अहमद की ज़िंदगी का एक अक्स मोहम्मद खान है। इससे ताउन कीजिए। शुक्रिया। मामून भाई बेहतरीन रिकमेंडेशन, बहुत अच्छा आप माशाल्लाह बोले। देखिए ये एक ऐसा मौका है जहाँ वाकई हमें दिल से ये बात समझना होगी कि हम कम्युनिटी के लिए क्या करने आए, हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ मतलब ये नहीं कि 20 आदमी है, 50 आदमी है, 50,000 आदमी है, लेकिन आप जो है माशाल्लाह अपनी ज़ात में अंजुमन है। हमें जब यहाँ से जाएं तो हमें ये सोचना है कि आज हमने यहाँ से क्या सीखा, कैसे मैं अपने दोस्त को टेलीफोन करके बताऊँ, कैसे मैं अपने पड़ोसी को बताऊँ कि भाई क्या होने जा रहा है इस शहर में। देखिए नवंबर 2024 में जो इलेक्शन है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वोट पड़ते हैं और वोट पार्टी के नाम पे पड़ते हैं। तो हमारे मोहम्मद खान साहब ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला ये किया कि ये नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ पार्टी बुनियाद पे ही हज़ारों वोट वैसे ही पड़ जाते हैं। हमें लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें फंड रेजिंग नहीं करनी है। उसका मकसद ये है कि हम एक दूसरे को बताएं कि हमें क्या करना है और किस तरीके से इनको वहाँ पहुँचाएं कि हम प्राउडली कह सकें हमारा एक दोस्त, हमारा एक भाई आज माशाल्लाह न्यूयॉर्क स्टेट की सेनेट में बैठा हुआ है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हमारे दरमियान में ही वो चमन लोग, हमारे दरमियान ही वो लोग हैं। आज मोहम्मद खान ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। जो स्टेप उठाया है वो अपने लिए नहीं उठाया। तो यकीन कीजिए इनकी सैलरी भी बहुत कम होगी, यकीन कीजिए इनको पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ेगा। ये
आइंदा हमारी आने वाली नस्ल के लिए ये स्टेप उठाया है, हमारे अपने बच्चों के लिए उठाया है, हमारे अपने जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए उठाया है। तो हकीकत है हमें थोड़ा सा ये भी जानना है ये हैं कौन। ये स्माइली फेस जो आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, ये अक्सर महफिलों में मुझसे मिलते रहे, लेकिन इनके पीछे क्या क़ुव्वत है मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ये ऑनर हैं सोलर एनर्जी कंपनी के। ये आल्सो ये कॉर्पोरेट अमेरिका के तो आदमी हैं, लेकिन ये AT&T के लिए भी बहुत एक सक्सेसफुल जो उसकी स्नाइडर कम्युनिकेशन ऑफ आर्ट्स है उसके एक डायरेक्टर रह चुके हैं। फिर हाईली एजुकेटेड पर्सन है ये। बिलाशुबा हम बाद दफ़ा नहीं जानते कि हमारा दोस्त कौन है क्या है, और बहुत छोटी उम्र से जब ये टीनेजर थे उस वक्त से ये पॉलिटिक्स में हैं। तो पॉलिटिक्स का मकसद ये होता है कि आपको जानना होता है अपने इर्द गिर्द की दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे माशरे में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है और मेरी कम्युनिटी में क्या है। तो ये इनके अंदर खूबी है। तो देखना चाहिए ये प्रेसिडेंट है CDRS के, वन ऑफ द लार्जेस्ट philanthropy organization, president of Northeast Helping Heart and Caring Soul। इनके अंदर इन सारी जो आपको मैंने बताया इसके अलावा और खूबियाँ भी हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इस वक्त माशरे के अंदर जो कुछ होता देख रहे हैं, तो इन्होंने ये सोचा कि जो कुछ हो रहा है क्यों ना मैं अपनी आप को पेश करूं। आसान काम नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि मैं हज़ारों लोगों की हेल्प करता रहा हूं, लिटरली मैं आज 35 साल से लोकल पॉलिटिक्स में काम करता रहा हूं, और ये जानते हैं कि चंद लोग मुझे बाय नाम भी जानते हैं और चंद लोगों के लिए मैंने किया है। मैंने वही नहीं छोड़ा, लोगों को ये मालूम होता है मेरी बेटी ने हिलरी क्लिंटन के लिए 3 साल काम किया। वो लड़की नहीं जो उनके हिलरी क्लिंटन के साथ आई, शुरू में मेरी बेटी ने, जो आजकल अटर्नी है और डैलस में माशाल्लाह शादीशुदा है और खुश है, मेरे बेटे ने ओबामा साहब पे ही काम किया। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि साहब मैं बड़ा काबिल था, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने वो सब कुछ किया है जो मेरी औलाद के लिए बेहतर है। मेरी बेटी जब अटर्नी का उन्होंने बार का एग्ज़ाम पास किया, यकीन कीजिए उसके रिज्यूमे में सिर्फ ये लिखा था कि हिलरी क्लिंटन के ऑफिस में उन्होंने 3 साल काम किया है। शी गॉट ए जॉब राइट देन एंड देयर। गो कि वो हिजाबन है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद। तो क्या कहने का मकसद है कि जिस तरह हमारी कम्युनिटी, तो हम दूसरों के लिए काम करते रहें। आज हमारा अपना एक मौजूद है, तो हम चाहते हैं कि आज वो अपना, हमारा अपना मोहम्मद आज़म साहब आएँ और दिल की बातें आपसे करें, खुल के बातें करें। और मैं चाहता हूँ वहाँ से आप नोट लें और देखें हम यहाँ से इस काफ़िले को कैसे लेके चलते हैं। हमारे पास 1 साल है, लेकिन यकीन कीजिए 1 साल बहुत जल्दी गुजर जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहम्मद आज़म खास। Assalamu alaikum. I'm going to speak in English because I was told this is going live on Facebook and YouTube. So obviously people who are watching, most of them not understanding Urdu. Sure. So that's the only reason I would love to speak Urdu. मुझे उर्दू आती है, पंजाबी भी आती है. First of all, thank you, Iftikhar Bhatt Saab, for giving us Sufi Center, and Wakil Ansari Saab for giving us this opportunity to arrange on a short notice for my Senate campaign, which is the first in New York. I have done previously in New Jersey and other states. Well, actually, I'm going to Dallas next week. So while I'm running for Senate from New York District 7, I've been invited other states because of one simple reason: it's a community. So even though I'm not from your district, but you can help me, and as everyone is saying, that you're one person here, but you are actually representing 100 people behind you. They must be in my district. You can call them, because if I'm elected, I'll be the first Pakistani American Muslim South Asian senator in the New York history. And obviously I'm here. And I'm really thank you for all the dignitaries and all my friends and family here to support me. And Momin Saab, you are our precious, precious treasure here. And I cannot say more than what it is, because your name is more than what it is.
I really appreciate you came in and you have given me such a great word. I'm very much thankful to Vakil Ansari Sahab, Adnan Bhai, Rashid Sulari, Hamari sister Naid Bhatti, who has spoken very well. I don't know if I deserve that, but I try my best. My job is to bring the young people into politics. That's basically my main goal is. There is a party agenda which I have to follow, and everybody has to follow as a Democrat, which I will follow. But question is, as you see around right now in the United States, we do not have young president. I'm 100% supporting Biden, and at his age of 80 years of age, because we don't have young president. We don't have young politicians. And whoever are there, they are corrupted. As you can see, John Santos is a big example. I do not have any baggage behind me, right? So what I decided to do, as my friends and colleagues said it previously, that I'm taking this big, bold step because I want to change the politics. I want to end the corruption. I want to bring young people. I want to create community centers. Right? I want to have your children come over there. I'm going to train them, whether you are in New Jersey, whether you are in Texas, whether you are in New York. I'm here to do this, and I will do this because this is my job. I want to bring young president in the country, although I may not be alive by that time, but at least I can start somewhere. But before that, you would like to know who I am. Apart from everybody saying I've got a smiley face and I'm a very good gentleman, but let me give you a small history about me, that I am a very strong fighter. I've been in politics since age 17. I was a part of Pakistan People's Party at that time. I'm going to start a little bit from back 1988, when Benazir Bhutto was elected as the Prime Minister of Pakistan. I was the party worker with them, and she has given me the officer job in Pakistan Steel. That was my first job, basically. And then Benazir Bhutto was obviously removed from the office, and the other party came in. And when they came in, Pakistan has a bloody politics. Everybody knows that. I've been basically fired on me a couple of times. My life-threatening situation. I had to leave Pakistan with my pregnant wife and come to the United States in 1991. Here, I got my American dream, which not too many people achieved that. So from 91 to 95, in 4 years, I reached to the corporate America. Sorry, it just makes me a little bit overwhelmed that when I talk about the achievement, how hard is it to come to white America and get the job in AT&T Snyder Communications as a regional director. It was an honor for me. I had 300 people working for me. I was never even thought of that. So I got that. I became general manager for PC Richard, and 9/11 happened. 9/11 happened, and FBI obviously reached me and questioned me. And I said, okay, you can come and question me. They came to my house, not one, not two, 15 people. 15 FBI people. They searched my house completely. And I had 3 children. They were young. They were all crying. And you can imagine 15 people in your house, and you don't know what the hell is going on. I have cooperated. And in the end, they took me in. They took me in to the detention center. From detention center, they sent me to Passaic jail. I was in prison for 3 months, but I've seen in movies before, fingerprinting and all those type of things I've seen in reality. I lived with the criminals for 3 months. And that was, I never give up. I said, you know what, there is an error. There is an error. So my daughter, who was that time 8 years old, she wrote to the President Bush, my wife. I had been the center of media at that time, from CNN, from Channel 9, 7, 11, 12, 5, 4, New York Post, Newsday. Everybody was asking one question:
this guy is innocent. This guy has a great job as a general manager of PC Richard. Why have you arrested him? They were saying it's patriotic law. They said, no, you have to either release him or charge him. And I was asking the same question. I said, either you have to release me now or you have to charge me. What is my crime? And then they say, FBI came in and they said it's a mistaken identity. Right after that, they released me. But guess what? They released me on a voluntary departure, which I was not even aware of, to Pakistan. My family was here. They didn't even know that, my wife and my children. I called them from Karachi airport, hey, I'm not in US. Where are you? I'm in Pakistan. What are you doing in Pakistan? I've been deported voluntarily. I didn't give up. I called CNN. I gave my interview to CNN. CNN published it here. This is what's happening to Mr. Khan. My wife, she left all the papers. She gave up the house. I used to have many cars because I was very successful. She left everything, took the 3 children, and she came to Pakistan right after 2 months, after I came to Pakistan. I struggled again, and I got general manager job in ARY TV by Iqbal Bhai, who's the owner of the ARY TV. But then it wasn't stopped there. Somehow the party which was against, they found out that I'm back here, so they start threatening me to kidnap my children, to ransom it, trying to kill me. I had to leave again. I had no choice. And I said, where do I go now? So I went to United Kingdom. I started my life again. And you can imagine, people drop down and stand up maybe once, maybe twice. This is happening so far 3rd time in my life. Went to United Kingdom, work hard, become regional director for British Telecom. I own few houses, opened few businesses, very successful, but USA was in my heart. And I said, I gotta go back. So I called USCIS. I said, I want to come back to US. I said, yeah, you can. I had to start my paperwork again. I got my green card. I took my citizenship. And I started a company, which is, you all know, solar company, as a CEO. And now I'm running for senator. The only reason that I want to run for senator, that my message is, don't give up. System has error. You have to correct it. You cannot just say, hey, it is what it is. I'm the only person who has ever been deported and came back to United States, got on his seat back in PC Richard as a general manager, because when I came back, PC Richard gave me the same general manager job. He said, you have done nothing wrong, here's your job. But then I resigned it because I wanted to do differently. So my message is for young people is that you have to work hard, you have to stay focused, and all of you guys sitting here today, my message to you is, if you get me elected somehow, whatever resources and power you can use. Now, I was told by the party, you have to have more heads behind you, and you have to have funding behind you. Then we can talk voting. That's the last step. I have the plan for it too, because I've been in politics before. So I used to arrange small mini buses in Pakistan. I used to pick voters in that bus, bring it to the voting station and drop it back with the food. They love to do it, and I've done it for my constituency in Karachi, and I was very successful doing it. I'm going to do the exact same thing. I say, here you go guys, donut and coffee, come and do the vote for me. And they'll do it. So today, my story is about not just me. I'm trying to say it's a mistaken identity. I fought for it. I stood 5 times. I'm back in the United States. I'm all here to do this in my district 7. Right now, to be very honest with you, I'm being surprised. I was telling Adnan Bhai, in Board of Election, I'm the only one right now registered. There is no Democrat. There is no Republican. It will be, I'm sure it will be, but right now I'm the only one. Jack Martin is your incumbent, right? Jack Martin? Jack Martin is my incumbent, who's a Republican, but my district is 2/3 majority of Democrats. It's not a Republican Democrat, but last year it was a clean sweep, so everybody got lucky. But this time, we need to fight.
if you want to have your say in this country, you need to be in the politics. We have made school, we have made Sufi centers, we have graveyard, we have every single sort of things here, but we do not have politics. I don't know why, but I think it starts today from here. You help me out with your contribution, with your help, with your, take your Rolodex out and send everyone, hey, I think this guy Muhammad is very good. I know him personally, or not personally, maybe somewhere else. Help him out, get him elected. That's what you can do. If you want your community to be stronger, I'm here, guys. So please help me out, do what you can, because this is your time. I'm not doing for me, I'm doing for you. I told my wife, we have a semi-divorce. She said, what do you mean? I said, because you won't see me. And literally, it's not started yet, my phone is non-stop ringing, because I've been invited. I'm going to Dallas, then I'm going to Houston, and all these people, they just know me so well, they say, you know what, we want to help you. So I've been supported, but all over the USA. I'm not going to take too much of the time. I've got Saeed Bhai here sitting. He's a very good supporter of mine. Misbah-ul-Haq Bhai here, Ghiyasuddin Bhai here, Mohsin Bhai, Amia Saab, all the Faridi Bhai. All the people sitting here, Wasim Bhai sitting back there. So I'm sorry if I forgot some name. Hassan Bhai sitting here, Ghiyasuddin Bhai. Can I ask a question? Yes, please. Function of a senator, like you look, what is your basic function maybe as a state senator? A senator repeals, enact, and create the law. Okay. That's the definition of a senator. So if I'm elected, my job is to be sitting with the Senate, and our chief is governor, obviously, and we are enacting, repealing, and creating the new laws. So my job would also be, I will make sure that we create some sort of good laws for our community, which I don't know yet because I'm not there yet. With your help, next year, inshallah, I will be. But that would be it. And if you have anything to do, we can talk about it, and then we can bring it into the law if permits by the law and the Constitution of the United States of America. Just one quick question. Whatever it happened to you, whatever the immigration or CISS, whatever they did with you, after long struggle you came back. Did you ever file a case against government or CISS or something before you go for this election? Did you file any case against them? Good question, Lodi Bhai. I do not believe in revenge. It's not revenge, you suffer. Yeah, I never did that. I would never do that because to me it was an error and it has been corrected. I'm back to my position without any prejudice. So I'm very happy to be here because this country gives me a lot. My children are very well educated from this country. I've got a really, really good life, happy life. And I have great business. I've got good friends here in all communities, not just Muslims, non-Muslims, Jewish, Sikhs, Indian. Everyone is my friend because I'm a friendly person. So no, I will not do that. Definitely not. I should not repeat again, but again, it's not you taking a revenge or against someone, it's against the law. You have an opportunity to file a case, so maybe you could save a lot of people. To be honest with you, it was an error because at that time there was a law called Patriot Law, and according to that law, they could detain anybody for 6 months without any questions, without any case against them. So they did their job. What was the error? Did they share the error with you? So they were a mistaken identity because when I purchased the house, we got purchased the house in Jericho. I live in Jericho. Can you believe on a title search, it was 300
Muhammad Khan, this exact same name, and the title company is telling me, I'm sorry, we cannot give you the house. And I'm like, but why? Because you have this many cases against you. I said, that's not me. You know, IRS, fund, tax fraud, tickets. I don't even have a parking ticket, by the way. So I fought it. I said, no, that's not me. Prove it. So this is the problem of mistaken identity. So my name was so common because my full name is Adam Muhammad Khan Azam. But I usually used, if you all know me, as Muhammad Khan and Mo Khan. So that time, that's the name I was using. Until recently, when I filed for the state, they said, no, you cannot use Muhammad Khan, neither Mo Khan. What's your real name on the passport? I said, Adam Muhammad Azam. So now, I've got this name, Adam Muhammad Azam. So Muhammad Khan was a mistaken identity, is too common of a name. And that was the problem. So who and how did they correct that? So what they did is, in 3 months' time, when they were investigating it, they checked every single Muhammad Khan in the world, not in just US. And they came back on the air, because I have got proof for everything, because I kept the videos of everything. And the FBI says that Muhammad Khan is innocent, he was a mistaken identity case. Otherwise, I would never be in this United States and gain my citizenship back again. And they concluded this one when you were deported? Sorry? They concluded... before yeah, definitely. No, they came up with this conclusion... Before I leave the country, yes. Before, so then why they deport you? So I was told, I could be wrong, I was told by the legal advisors, the reason why you've been deported out of this country, because if they could have taken you out at that time, many of the people in the prison would have been out based on your case, and they didn't want to do it. I could be the example. Any other question? So then how did you come back? What was the... I just called them up. They said, you are welcome. I just applied like a normal green card situation. I got the green card and citizenship. And what was your status before you deport from the US? I was a political asylum work authorization, yeah. So the message is, we need help. And I'm asking everyone to help me physically, mentally, and from your pockets. Thank you so much. You're a strong man, you did a great job, and we all beat you. तो ख़वातीन और हज़रात, आपने सुना कि हकीकत क्या है, किस तरीके क्या प्रोसेस है, कैसे वोट दिया जाए, वोट देने से पहले कैसे माशी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर अपने उम्मीदवार को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक पैकेज डील होती है, और आपने देख लिया उस पैकेज डील में पीछे, और ये जो फ्लायर्स हैं इसके अंदर आपको पूरी मिल जाएगी कि अगर आपको चेक बनाना है तो कहाँ लिखें, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये कौन सा ईमेल लिखी ये है। मेरा ख्याल ये है कि इस पैगाम को जो आज आपने सुना है, अगर अपने 10-10 लोगों को बताएंगे तो यकीन तौर पर हमें ये है कि आगे पहुँचेंगे। मुझे पता है कि हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन आखिर में मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त आए हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं जनाब मोहम्मद इफ्तिखार भट्ट साहब को शुक्रिया के लिए बुलाऊं, और उससे पहले मैं सईद हसन से बात गुजारिश करूंगा कि हमारे सईद भाई आए हुए लेट, बहुत ही प्यारे आदमी हैं, गो के पता है मुझे जलसा ख़त्म हो चुका है, लेकिन सईद इधर तशरीफ़ लाइए। सईद माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं लोकल पॉलिटिक्स में, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें एक चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी रखी है कि ये परवाह नहीं करते कि लोकल पॉलिटिक्स में कि डेमोक्रेट है या ये रिपब्लिकन है। इन्होंने जिस खूबसूरती से निभा रहे हैं सारी चीज़ें, तो इनको मैं दाद देता हूँ। मैं चाहूँगा आप 2 मिनट हमें बताइए कि आप सक्सेसफुली किस तरह दरमियानी राह से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अपनी ज़ाती हैसियत में यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने कि मैं एक कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो भी जोश और वलवले की चीज़ें होती हैं, वो किसी भी नवीयत की हों, ये हम अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, और जो भी आगे वो किसी भी को रास्ता इख्तियार करता है, हम उनका साथ एक कम अज़ कम की हौसला अफजाई करते हैं। और ये वो पौधे हैं जो मामूद भाई के ज़माने से लगते आ रहे हैं, वो अब एक दरख्त की सूरत में फल, तो ये उस तरह की चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये इसी तरीके से यंगस्टर जो हैं हमसे सीखेंगे। 2 चीज़ें,
ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی جو آپ کا ایک سوال تھا کہ جو قوانین بنتے ہیں اس کے لیے آپ کو وہ آپ کا کیا ایریا ہے اور وہ کس طرح آپ کی کمیونٹی کو آپ کے ڈسٹرکٹ کو مدد کرے گا، اس کے اوپر ظاہر ہے ایک تو ہمیں بھی سوال بھی کرنے چاہیے اور جو جن لوگوں کے ہم ساتھ جائیں گے ان کو ان جواب کا پتہ بھی ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ آپ کی جو ہسٹری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے جواب وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی اگر جتنے مدلل اور ایسے ہوں جو سمجھ میں آنے والے ہوں تو بہت وہ بھی ایک آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں تک ایموشنل چیز ہے نا، ہم پاکستانی بہت ایموشنل لوگ ہیں۔ اچھا ایموشنل ابھی تک ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم جن رولز ریگولیشن یا رائٹس کی بات کرتے جو ہمیں یہاں پہ چاہیے وہ ہمارے ہاں ابھی بھی نہیں ہے اور ہم ابھی بھی ان خواب کے ساتھ یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر امریکہ میں یہاں کے خاص کر جو ہمارے جو نئے اس طرح کے لوگ کسی آفیسز وغیرہ میں رہتے ہیں، میں نیو یارک اسٹیٹ سینیٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیا کہنا ہے، کیا سمجھنا ہے اور آپ کو جو دیکھنا ہے، اس کو جو بولنا ہے اور جو کرنا ہے اس کے لیے بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ اچھا احتیاط کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اپنے دل کی بات نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ایک آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ سینٹر بھی اس لیے بنا ہے کہ یہ سینٹر نے ان قوانین کی پاسداری کی ہے اور یہ سینٹر اسی وقت چلتا رہے گا کہ جب یہ کمیونٹی کے ساتھ اس طرح تعلقات اپنے رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو آگے اس کو بڑھتے ہوئے میرے خیال میں محمد خان نے یہ ایک سٹیپ لیا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں اور وہ مقصد جو ان کے ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ جہاں تک وضاحت اس کی کریں گے، میرے خیال میں ان کو ہم سے زیادہ وضاحت جو ہے یا لوکل جو امریکنز ہیں ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کے لیے ایک نیا چہرہ ہے، ان کے لیے ان کی جو ہسٹری ہے یا ان کے جو کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے لیے ان کے لیے کیا ہے وہ ایک اگر ان یہ آپ جیک مارٹن کے تو جیک مارٹن ایک بہت ہی ایکسپیرینس آدمی ہے، جانتا ہے سارا کچھ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایز اے جنہوں نے ووٹرز ہیں ان کو اس طرح ہی سوچنا پڑے گا کہ واٹ از، ہمیں سمجھداری سے یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اٹس آل ویل، وی شوڈ کم ٹوگیدر، ورک ٹوگیدر and support each other definitely, but there's a lot to be done, there's a lot needed, and it cannot be possible without more and more people coming together and working together. question آپ کا؟ جی ہاں کوشچن ہے، آپ ذرا اپنا تعارف صحیح طرح سے کروا دیں کہ آپ کا کس سینیٹر کے ساتھ کس حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں، یہ ذرا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں۔ Yes, I'm currently a co-director Interfaith Outreach for New York State Senator Steve Rhodes, and جو کس he's ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ کون سا کا؟ ہمارا ڈسٹرکٹ 5 ہے۔ So یہ اس کے بیلمور سے لے کے all the way to up to Westbury, Bethpage, Old Bethpage, and all the way up to Belmore, Merrick کا یہ جو ایریا پورا اس کا ہے۔ So you know there's a lot of things going on and I think we need to and most of and thank you because you do all the events many times. سر لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ کرتے کیا آپ انٹرفیتھ ڈائریکٹر میں کیا کرتے ہیں آپ؟ رائٹ، میں ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں جتنے بھی آپ پروگرام کریں اس کے اندر 2 3 4 5 منٹ ایسے رکھیں کچھ نہ کچھ چیز، جیسے عدنان بخاری از ویری ایکسپیرینس، اے ڈیئر فرینڈ اینڈ لاٹ آف تھنگز جب ہم کرتے ہیں سو ان ایریاز کو ہر پروگرام کے اندر اس کا حصہ بنائیں تاکہ کچھ نہ کچھ وہ میسیجنگ جائے ہماری۔ ایک تو یہ دوسرا ہے کہ ہمارے لیے اس کلر اور پاکستان سے آنا اور مسلمان ہونا، یہ تینوں چیزوں کو آپ کو پہلے سٹیپ کے اوپر کہیں بھی آپ کسی جاتے ہیں ایک آگے سے کہتے ہیں کون ہے، ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہماری اپنی ایک زندگی ہے جہاں پہ ہم دوسرے کلچر جیسے انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کے ان لوگوں کی طرح ہم کام نہیں کرتے، نہ ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہوتا، نہ ہمارے جو رسومات ہیں ویسی ہیں، ہم بڑے سمپل فوکس، اگر ہمیں مسجد میں یہاں نظر آئیں گے یا کسی غزل میں نظر آ جائیں گے یا قوالی میں نظر آ جائیں گے، اچھا ان تینوں چیزوں میں ان کے لیے جو باقی کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت کم ہے اس کے اندر فرینکلی اٹریکشن۔ اس کے علاوہ کہ تو ہم تو انٹرفیتھ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ ایک انکلوسیوٹی لا سکتے ہیں، ایک ڈائیورسٹی لا سکتے ہیں،
ठीक है, उसके अंदर एक इंक्लूजन ला सकते हैं। तो डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन, और अब उसके साथ एक चौथी चीज है जो ऐड हो गई है, एक्सेप्टेंस। तो ये सारी चीजों को, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ब्रिंग ऑल दिस 4 आइटम्स टुगेदर एंड रीच आउट टू द डाइवर्स कम्युनिटी, वेदर इट्स इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एंड ऑल दैट। सो व्हेन वी कम टुगेदर, दैट विल अल्टीमेटली हेल्प पीपल लाइक हिम, because now you're on the same page. So that's the idea. So I go to the mosque, I go to churches, I go to synagogue, I go to Hindu temples, I go everywhere, and I'm saying, this is who I am. I want to work with you. If there's anything we can do together, and I'll go back to the senator, I give him ideas, and we work together. So thank you very much. तो ख़वातीन, आपने देखा कि इंटरफेथ क्या चीज़ होती है, और वाकई यही है कि हम जब रह रहे हैं जिस माहौल में, तो इंटरफेथ जो एक चीज़ है ये कि सब सारे मज़ाहिब की इज़्ज़त करना, सारे मज़ाहिब का, जब हम दूसरों के मज़हब की इज़्ज़त करेंगे तो लोग हमारे मज़हब की इज़्ज़त करेंगे।